काणका वाठारात पार्क केल्ले एके स्विफ्ट कारीक शुक्रारा फांतोडेर 4 वरांचेर उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धाव घेवन उजो आटपात हाडलो। सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाला खंय। हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून वा घातपाताचो प्रकार असो मुळावो अदमास। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आयज सकाळी फांतोडेर 4 वरांचेर काणका जे नारायण देवूळ आसा थंय पार्क करून दवरिल्ल्या एका स्विफ्ट गाडयेक उजो लागलो। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब थंय धांव घेतली आनी जो गाडयेक उजो लागिल्लो आशिल्लो तो पालोवपाचें काम केल्लें आसा। सुमार हो जो ओनर आशिल्लो गाडयेचो ताका सुमार 2.5 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा आनी आनीक लुकसाण जावपा पासून फायर डिपार्टमेंटान तो उजो पालोवन तें लुकसाण कमी करपाचें काम केल्लें आसा। आमकां सादारणशे चार वरांचेर सकाळचे फाटोडी 4 आमकां कॉल आयले की एके गाडयेक उजो लागला काणका नियर टेम्पल हा नारायणी टेम्पल हा। सो आमी तुरंत टर्नआउट केलो। टर्नआउट केल्या नंतर आमकां थंय वचून पळयता जाल्यार गाडी भितर एंट्री जायनासली। गाडी नॅरो रोड आसल्या कारणान आमकां ते पयलींच कॉलरांक एडवान्स इंस्ट्रक्शन दिलें की गाडी रिवर्सान घेवन यो, तोंडान घेवपाक फुडें येवची ना, रिवर्सान हाड जेणे करून परतुवपाक मागीर त्रास जावचो। सो आमी थंय रिवर्सान घेतली गाडी। पळयता जाल्यार गाडी ती जळटाली। ते लोकूय थंयसरले आहले ते ट्राय करताले पालोवपाचो। सो आमी वचून ते उजो पालयलो, कंप्लीट क्लियर केलो। गाडी ती जाग्यारूच आसली, चल नासली। पूण आमी वचून गेल्या नंतर पळयलें जाल्यार ती गाडी भितर तिची बॅटरी बिटरी सगळी ती आसलेली। सो आमी बॅटरी तेची काडली तिची पालयल्या उपरांत। पासून तिजो परत उजो आसलो। सो ते बी पालयलो, क्लियर केलें सगळें आनी आमी आयले। आमचे फायर फायटर SB बानवलीकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर नितीन चोडणकर, हांव स्वता आनी गावडे फायर फायटर आनी पिसुलेकर ह्या भुरग्यांनी बरें काम करून तो उजो बऱ्यापैकी पालोवन जी आनीक चड डॅमेज जातली आसली ती आमी केली। एक्झॅक्ट कारण आमी सांगूं शकना, पण फुडें बोनेटाक शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता किंवा घातपातूय आसूंक शकता अशें आमी हें करूंक शकना। ते एक्सपर्ट आसतले, ते पुलीस पर्सनल आसतले, ते तेचो तो ओनर म्हणटालो म्हणजे घातलो आसतलो अशें म्हणटालो तो आमकां। पूण हांवें मागीर ताका एडवायस केली की गो टू पुलीस, दे वील इन्वेस्टिगेट। मजगती कारोना ऑल्डोना वाठारात एका घराचेर आंब्याचे झाड पडले। उजो पालोवपी दळान झाड निवळ केले। हे घडणुकेत सुमार 1 लाखांचे लुकसाण जाला खंय। पळयात। आमकां कॉल सादारण 2:45 सुमार 2:45 सुमार अशें कॉल आयले एक झाडार पडलां। आमी तुरंत थंय गेले। आमची टीम पावल्या नंतर आमी पयलें पावसूय पडटालो, चड पावस पडटालो, तशेंच ते रात आसल्या कारणान आमकां तें मातशें काम करपाक मातशी अडचण आयली। सो तरी आमचे फायर फायटर हवालदार आमचो सुरज शिरगांवकर, तशेंच फायर फायटर दिलीप सावंत, आमचो संजू कोरगांवकर आनी ड्रायव्हर ऑपरेटर प्रसाद सावंत हे थंय वचून तेंच्यांनी बऱ्यापैकी काम करून ते क्लियर केलें आनी तेची सादारण लॉस जी आसा सादारण 1 लाखभर सुमार जाला। फुडलो तेजो वस्रो जो आसलो तो सगळो डॅमेज जाला। ताका ते पत्रे ते मातशे घालून ताका आमी त्यापुरती तेजें हें केलां। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।